everyone, how are you? Do you remember the sounds we had? I can remember. Do you? We had together the sounds of A, E, I, O, and U, and we had the sounds of letter C. Okay? Today we are going to have two sounds or two sounds of letters. Okay? Do you know this letter? Yes, it's letter F. The sound of letter F is as frog, flash. Okay? The important thing to know is that letter F in word, in this word, its sound is V. This word we pronounce it of. يعني الكلمة دي احنا بنقراها مع بعض of مش of. اللي احنا بنقولها of هنقول this with double F. دي بنقولها of. يبقى الحاجة اللي احنا المفروض نبقى عارفينها على letter F ان احنا في الغالب او في العموم احنا بنقراها fish, frog, flag, farm. لكن in this word of we pronounce it as V sound. Okay? And this letter G. Letter G lead two sounds. G sound like in a get, goal. Okay? لكن ليه sound تاني اللي هو ج sound. احنا بنقراه ج sound. وده امتى؟ Do you remember letter C لما كنا بنقول ان بعد letter C احنا بنقول ايه ان لما C بيجي وراها E I Y بنقولها sound. letter G برضو لما بيجي وراه E I or Y بنقوله ج. زي الكلمة دي احنا ما بنقولهاش egg. no. الجي هنا followed by E يبقى احنا هنا هنقولها ج. age. اوكي؟ ها هنا الاي followed الجي followed by E فاحنا برضو بنقولها ج. change يغير او فكر. اوكي؟ يبقى احنا كده عرفنا مع بعض النهارده الساوندز بتاعت لتر اف. لكن احنا دلوقتي عرفنا ان لتر اف لما في كلمه اوف بيبقى الساوند بتاعه ف فبتبقى اوف. غير كده الساوند بتاعه ساوند. اوكي؟ واللي عرفناه مع بعض كمان النهارده ان لتر جي لما بيبقى followed اهو جي بلس اي اور اي اور واي بننطقه ج. age, change, ج. اوكي؟ اخر حاجه مهمه بالنسبه لنا ان احنا نعرفها بخصوص لتر جي. اللتر جي لما بيجي وراه الان والكلمه تكون من مقطع واحد بيبقى silent جي. يعني ايه silent جي؟ مش بنقراه. زي الكلمه دي اسمها ايه؟ sign اللي هي علامه او اشاره. هل احنا هنا بننطق لتر جي؟ نو. طيب لو الكلمه ما بقتش من مقطع واحد، لو زودنا عليها جزء تاني فبقت من مقطعين، هتبقى ايه؟ سيجنال. قرينا جي. بس اللي انا عايزه اقوله ان برضو الجي والان الان لما بيجي وراها جي، يعني مثلا اي كلمه نهايتها اي ان جي او ان جي على طول، احنا الجي بنخففها خالص، بننطقها زي كي كده، او بنعملها حاجه اسمها hold and release. ازاي؟ يعني مثلا انا عايزه اقول sing، ما بقولش ايه sing، بقول sing اهو. عملت الهولد والريليز بقى sing king بننطقها كانها كي، او بنعمل لها بقى حاول ان احنا نوقف ونطلع بعد كده جي بس بصوت خفيف. sing king. ما بنقولش sing king، لا الجي بتبقى ايه خفيفه خالص كده. دي كانت اخر حاجه بالنسبه لنا ان احنا نعرفها about letter G. Thank you for listening. See you later.